Welcome back on Reti Educational Academy YouTube channel. In this video, I'm going to share details about Al-Hijra Residential School and College Ziyarat Campus. Al-Hijra Residential School और College जिन्ना कैंपस ज़ियारत Al-Hijra Schools ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाला बलूचिस्तान का वो वाहिद गैर सरकारी फ़िलाई तालीमी इदारा है जिसमें सूबा बलूचिस्तान के ज़हीन और लायक लेकिन गरीब घरानों के बच्चों को पिछले 20 सालों से बालकुल मुफ्त टैलेंट स्कॉलरशिप मुहैया किया जा रहा है। तालीम और तरबियत, क़याम ताम, यूनिफार्म, कतब, स्टेशनरी और इब्तदाई तिबी इमदाद के अलावा दीगर अखराजात अल-हिजरा स्कूल्स ट्रस्ट मुखिर और ख़वातीन और हज़रात और दीगर फ़लाही इदारों के अमूमी अत्तयात और ज़कात और सदक़ात के ज़रिए पूरा करता है और इस ज़मन में बच्चों के वालिदैन से किसी भी तरह का कोई भी मुआवजा नहीं लिया जाता। इस इदारे के बलूचिस्तान में तालीम और गुरबत के खात्मे के लिए ग्रां कदर खिदमात और इसकी कामयाबियों के एतराफ़ में हुकूमत बलूचिस्तान ने साल 2017 में तालीमी और अकेडमिया के ज़मरे में बलूचिस्तान एक्सीलेंस अवार्ड 2017 भी नवाजा। इदारा हाजा यानी कि अल-हिजरा रेजिडेंशियल स्कूल और कॉलेज जिन्हा कैंपस ज़ियारत में हफ्तम साल 2025 में दाखिला के लिए बलूचिस्तान के हर ज़िला के मुख्तस दो सीटों और ज़िला ज़ियारत के लिए इजाफी 5 सीटों समेत जमात शिशम पास तलबा से मौजूदा फार्म 2025 पर दरख्वास्तें मतलूब हैं। दाखिला की अहलियत का फ़ैसला तालिबों के दाखिला टेस्ट और इंटरव्यू और मुस्तहिक होने के बुनियाद पर किया जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए देखें ये कंप्लीट वीडियो। चलते हैं आगे। अल-हिजरा School or trust opened the door of opportunities for aspiring youth from humble background by rendering the finest quality education in order to help them become value addition to the society. जैसे कि आपको पता है कि अल-हिजरा का जो मेन मकसद है कि वो बलूचिस्तान के उन इलाकों तक तालीम पहुँचाए जहाँ पर वो तालीम नहीं पहुँच सकती और एक क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करे ताकि बच्चे अपना फ्यूचर बना सकें और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए काम कर सकें। अल-हिजरा स्कूल ट्रस्ट कैरीज अ डेकेड लॉन्ग हिस्ट्री, जैसे कि बताया कि 20 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है जो अल-हिजरा जिन्हा कैंपस में बलूचिस्तान के तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स फराहम कर रहा है। तो अल-हिजरा School and Trust was designed to ensure that the young generation lives up to the highest potential and leaves a cherished legacy behind for the community, the ummah and humanity in the long run. अभी जो मकसद है अल-हिजरा का वो है a just society based on Islamic and universal humanitarian values and equal opportunities for socio-economic growth. ये उसका मकसद है अल-हिजरा स्कूल ट्रस्ट का, जिसमें एक ह्यूमनिटेरियन वैल्यूज़ को बढ़ावा दिया जाता है और हर किसी के लिए जिसका जो भी बैकग्राउंड हो, जितना सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उनकी ग्रोथ के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करता है। मिशन इसका ये है कि क्वालिटी एजुकेशन विद कैरेक्टर बिल्डिंग फॉर ऑप्टिमाइजिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ द नेशन एंड द उम्मा। कैरेक्टर एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और उस पर क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। Al-Hijra School DG Khan campus offers talent scholarship for graduates of Punjab and Sindh for classes 7th to 12th. जैसा कि अल-हिजरा की 2 ब्रांचेज हैं, एक डीजी खान डेरा गाजी खान में है और दूसरा है जिन्ना कैंपस ज़ियारत में है। डेरा गाजी खान की जो कैंपस है वो सिंध और पंजाब के लिए स्कॉलरशिप्स फराहम करता है, अभी तक आई नहीं है, जल्दी अनाउंस हो जाएंगी। और अल-हिजरा स्कूल और ट्रस्ट और कॉलेज जो ज़ियारत में है वो बलूचिस्तान के तलबा के लिए स्कॉलरशिप फराहम करता है जो अभी चल रही है। Now the DG Khan campus of the school is established to provide free and compulsory quality education to the students of Punjab and Sindh. Eligibility criteria ये है कि only students who have passed the 6th class from a government school are eligible to apply. छठी जमात के तलबा जिन्होंने अभी क्लास 6 पास किया है वो एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए। स्टडीज़ एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग जो भी अखराजात होंगे, फ़ीस, हॉस्टल के, ताम के, रहाइश के, यूनिफार्म, बुक्स हो गया, स्टेशनरी हो गया या खाने पीने का जितने भी अखराजात हैं वो सारा इदारा खुद भरेगा, तभी इसको 100% स्कॉलरशिप कहा जाता है। अल-हिजरा स्कूल इज़ अ रे ऑफ होप फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल ऑफ बलूचिस्तान and is providing quality education free of cost for the last 19 years, almost 2 decades.
پچھلے 20 سالوں سے الہجرا اسکول بلوچستان میں تعلیم فراہم کر رہا ہے کوالٹی ایجوکیشن وتھ فلی فنڈیڈ اسکالرشپ، جس میں بچوں کو صرف پڑھنا ہے۔ ایلیجبلٹی کرائٹیریا کہ بچے گورنمنٹ اسکول کے کلاس 6 کے اسٹوڈنٹس ہوں۔ ایج جو بچوں کی ہے عمر وہ 11 سال سے 13 سال تک ہو، یعنی کہ وہ بچے جو 1 مارچ 2012 اور 28 فروری 2014 کے بیچ میں پیدا ہوئے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دا پیرنٹس ٹوٹل انکم مسٹ بی لیس دین 500,000 پر اینم۔ ایک سال میں جو پیرنٹس کی جو انکم ہے، آمدنی ہے، وہ 500,000 یعنی کہ 5 لاکھ سے کم ہونی چاہیے۔ اونلی 2 چلڈرن فرام ایچ ڈسٹرکٹ شیل بی ایلیجیبل فار دا ایڈمیشن۔ جتنے بھی اضلاع ہیں بلوچستان میں ان میں ہر ایک میں سے صرف 2 بچے اس اسکالرشپ کے لیے اہل مانے جائیں گے، لیکن آپ ٹیسٹ اور انٹرویو جتنے بھی بچے ہیں وہ دیں گے، کیونکہ ٹیسٹ انٹرویو کے بنیاد پر ہی یہ اسکالرشپ دی جائے گی۔ ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ، یہ ڈاکیومنٹس درکار رہیں گے آپ کو: پاسپورٹ سائز پکچر 4 پکچرز پاسپورٹ سائز آف دا کینڈیڈیٹس، فارم بی 1 کاپی، بے فارم جس کو ہم بولتے ہیں، لوکل ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، اسٹوڈنٹ کا ہے تو ٹھیک ہے، اگر پیرنٹ کا ہے تو وہ بھی چلے گا، اگر کسی بھائی کا ہے تو وہ بھی ہے چلے گا، تو 1 کاپی اس کی، CNSE پیرنٹ 1 کاپی، انکم سرٹیفکیٹ فرام DC اور AC آف دا ایریا۔ انکم سرٹیفکیٹ اگر آپ غیر سرکاری ملازم ہیں یا لیبرر ہیں یا پھر آپ لینڈ لارڈ ہیں تو آپ کا انکم سرٹیفکیٹ جو ہے وہ DC یا AC سے آپ سائن کیا ہوا بنوائیں گے، اور اگر گورنمنٹ سرونٹ ہیں تو آپ کی لاسٹ پے سلپ جو ہے وہ آپ اپنے ادارے سے لے سکتے ہیں۔ اسکول ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ یہ بھی آپ کو لینا پڑے گا، اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ۔ انٹری ٹیسٹ جو ہوگی وہ اردو اور انگلش دونوں میں اس کے جو کوسچنس ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس آر الاؤڈ ٹو اٹیمپٹ ان دیئر چوائس، اردو میں بھی ہوں گے سبجیکٹس کے کوسچنس اور انگلش میں ہوں گے۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کو آ رہے ہیں یا جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کریں گے حل۔ ٹیسٹ ول بی بیسڈ آن دا کلاس 6 ٹیکسٹ بک بورڈ۔ کلاس 6 کی جماعت کا کلاس 6 کا جو ٹیکسٹ بک بورڈز ہیں جو بلوچستان میں پڑھائے جاتے ہیں، بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کوئٹہ، تو ان بکس میں سے ہی ٹیسٹ لیا جائے گا آپ کا۔ سبجیکٹس ٹیسٹ کے یہ ہیں: سب سے پہلے انگلش، اردو، میتھمیٹکس، اسلامیات، جنرل سائنس، جیوگرافی، تو یہ 6 سبجیکٹس میں سے ٹیسٹ لیا جائے گا آپ کا۔ جیوگرافی یعنی کہ سوشل اسٹڈیز آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ان 6 سبجیکٹس پہ مشتمل ٹیسٹ ہوگا جو آپ اس کی تیاری کریں۔ لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ہے اس اسکالرشپ کے لیے وہ ہے جنوری 15 2025۔ یاد رہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈاکٹر اقی خان اسکالرشپ بھی چل رہی ہے۔ اگر آپ 6ٹھی جماعت کے اس کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہیں تو آپ ہماری آن لائن کلاسز بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اقی خان اسکالرشپ بھی چل رہی ہے جس کے لیے آپ آن لائن کلاسز بھی ہم چلا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تو یہ کلاسز آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہوں گی۔ فار مور ویڈیوز، اسکالرشپ اپرچونیٹیز and information, subscribe Rati Educational Academy YouTube channel and follow us on Facebook, TikTok and WhatsApp. Thank you. Stay connected.